ढेंकानाल जिला कामाख्यानगर स्थित सारंगथर स्टाडियम ठारे उपखंड स्तरीय 75तम साधारणतंत्र दिवस महा आडंबर रे पालित हो जाइछि। आयोजित एक कार्यक्रम रे कामाख्यानगर उपजिलापाल नारायण चंद्र नायक मुख्य अतिथि भाव जोगदेई आनुष्ठानिक भाव पताका उत्तोलन करने सह प्यारेड रे अभिवादन ग्रहण करथिले। एही उपखंड प्यारेड कार्यक्रम रे विभिन्न विद्यालयर 39टी टीम भाग नेइथिले। उपखंडर विभिन्न अंचलरू आसिथिबा छात्र छात्री मानक द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम और देशात्मबोधक विचित्रा नृत्य परिवेषण करा जायथिला एवं विभिन्न वर्ग रे कृतित्व अर्जन करथिबा छात्र छात्री और व्यक्ति विशेषଙ୍କୁ पुरस्कृत करा जायथिला। अन्यमानक मध्यरे कामाख्यानगर उपखंडर विभिन्न विभागर अधिकारी माने उपस्थित रही कार्यक्रम परिचालना करथिले। कामाख्यानगररू सुरेश राउतଙ୍କ रिपोर्ट, कलिंग टीवी 24। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah.
No, I don't wanna waste what's hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's ଆଧୁନିକ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ 916 ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 916 ହଲମାର୍କ ଯାହାର ଆଣ୍ଟିକ୍ ଜୁଏଲେରୀ କଲିକତା ଜୁଏଲେରୀ ପାଉଁଜିଠୁ ନେଇକି ରାଣୀହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ପାଇପାରିବେ କେବଳ 916 ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ 916 ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନରେ 100% ଶୁଦ୍ଧ ହଲମାର୍କ ସୁନା ଓ ରୂପା ପାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର ବଡ଼ ବଜାରରେ ଥିବା 916 ଶ୍ରୀରାମ ଦୋକାନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9437196456